Hi guys, this is Belle Saltillo and welcome to my channel. So for today, I'm with my groupmates LG Perez and Kayla Dominto to interview teachers regarding the child bullying. Okay, so let's start the interview. Ma'am, please introduce yourself first. Hi, I'm Ma'am Eileen Salutilio, a grade 6 teacher of West City Central School. I've been in teaching for almost 3 decades. So meaning 28 years in service and still kicking and able to teach young children, young generations. So, Okay, thank you ma'am. So, I have here questions yeah, of course. no para imong i-answer regarding the child bullying. Okay. Okay, so the first question is, how did you handle child bullying? Of course, number 1 is know the background of the child. Now, meaning, when we say have check the background of the child, we have to interview the first of all the child. Nganong ingon ana siya. Can I talk in Visayan so Yes, that you can of course. understand? Okay. Yes, of course. Have an interview with the child regarding why, regarding the parents' background or regarding his family or her family. Unsa may ilang gabuhaton dito sa ila ang anong naaman sa inana nga attitude, right? Yes. Okay, the siblings of course, ang tan-on nimo kung pila ba gid sila sa ilang balay, and then of course, ang uban nga bata dili man sila kabalo, dili man na sila what's this, nang ready to tell the truth. So may atong buhaton ana, matuta sa ilang balay, di ba? But before we go to home visitation, of course, we have also to ask the neighbors, mga classmates niya. Ano na siya mga neighbors, okay? So, ano yung ana yung behavior? So, we guys, ano yung ana siya, istorya ang bata, ang bully, magiging isa sa iyang mga classmates. Mo istorya na maging mga bata, mga estudyante nga mo istorya sa ato, di ba? Na ma'am, ana maganda sa ma'am, kay iyang one factor nga na yung anang bata is of course kanang not in good terms ang parents, no? Kinabitang unsa gitawag anang couples breakup, separation of separation of parents, no? Separated ang mga ginikanan. So makita mo na sa mga bata in ana nga unsa ilahang nakita sa ilang balay. So kinsa may magtabang sa ila, of course wala na ginikanan, kasagara ang lola or ang lolo ang mutabang. Now for one, ang mga tigulang na niya ang mga batan-on nilang mga apo kasagara dili man gid sila mapatuo sa ilang lola, di ba? Labi na si Lola, hinayon. Okay lang si Lola isog, like sa ako lugar. Pero dili pa ko Lola, excuse me. Okay? Asa man maguna ang child bullying, di ba? Child's behavior. So, ang child's behavior depends upon on what she or what that child hears at home. So, si mama mamalikas, si papa mamalikas. So, dako kay na sa factor nganong ang batasan sa bata madala dito sa eskwelahan. O kung sa may outlet anak niya dito paabot sa eskwelahan, of course, kung sa'y nadunggan niya sa parents, sa balay, sa environment at home, madala na niya dito sa eskwelahan. So, ang iyahang feeling dito nga mo react, mo sukol dito sa parents or whatever, dito niya ipagawa sa eskwelahan. And that is bullying comes in. So, mauna din na siya. So, as she grows, kung unsa ang iyang madunggan, of course, maogi na siya ang iyahang madala sa iyang huna-huna. Hangtod na dayon pag eskwela. Remember, what a child sees at home, what a child hears at home, in the environment at home, maski asa dito sa ilaha, madala niya na dito sa eskwelahan. And remember, ang values nagsugod sa balay. Ang values nagsugod sa ginikanan.
So kung ang ginikanan nga bully sa anak, manaway, kaka na manaway, mga saba, that's bullying. Bullying ka na siya. Okay, so madala na niya dito. Nakmal dito ang bata. Diba? So, si may tabo. Agay, ang maisaray, bantayan. May galing si teacher kay isog-isog gamay. Pero it doesn't mean to say nga gabuli ang bata. Imo sa siyang inisugan. Remember, ang bata is bata. Especially now nga giagi tag pandemic. So, kasagara mong good gimingaw na sila og friends nga companionship. So, kasagara sanawaya ra na sila. Gets? Okay. Did I answer your question? Yes, of course. Okay. What question was that? It's about child bullying. Okay. Sige. So the second question and last question is Okay. that how did you handle the students' bad behavior inside the classroom? Dili pa rito answer na ko ganina. Kuan, how? Yeah, how did you handle the students' bad behavior? The imong way sa pag ano nila. Okay. So, we are nowadays the DepEd are the learners ang tawag na karon, no, are protected with the law. Balaod na siya karon kanang violence against women and children. So mauna sa ang nakadiferensya karon kay walay protection para sa mga teachers. Balik ta sa guidance and counseling. So kita taas mong tag-edad ang mga bata, gagmay pa, we have to understand them. Puyok o dili madala og puyok po lang gihapon. Taman sa mapuyok. You know, mahinay kuan naman gid ang attitude sa bata, ang feeling sa bata ang gamay pa, labi na og mga elementary. Imo pa na siyang madala og puyok, no? So, dili kay puyokon sad nga grabe na sad nga puyok nga hangtod nga ikaw na lang noon mo binuangan sa estudyante. Of course na agyapoy limitations, no? Children indifferences, di ba? Differences. You know, ako lang ikuan sa inyo, isulti nga, we are all born equal in the sense that we are all free to be different. Mo gina siya ang atong rule, atong balaod karon. So, equal man ta in the eyes of God, but still different mga atong mga attitudes. So, ang atong strategies na to as teachers, kailangan nga lain-lain sa taog strategies. Children with indifferent behavior like bullying, seek attention seeker, maguna sila good ang mga bataan na. Kung wala sila attention nga makuha sa ilang ginikanan sa balay, of course ito na sila manguha og attention sa eskwelahan. So normally ang atong buhaton is number 1, guidance gid na siya. Guidance, we are all provided, the teachers are all provided with all the ways and means para gyud matabangan ang bata nga mo stop ang bully. So unsa may buhaton na to ani? Number 1 is tagaan sila og activities nga suguon na to na sila. Ganahan na sila kanang ipagsilhig, ipaglampaso, and then i-appreciate na to ang ilahang trabaho. Like example, gabuli-buli siya, ana, patawag, hali diri. Okay, limpyuhi ako ang lamisa. Ganahan din na sila. Kada buntag, ikaw kuan. Kanang, namang ko hingas dito, si Jade. Ikaw Jade, ang imong trabaho kada buntag, pag-abot na ako, limpyo na ang akong table. Diba? So, pag-abot na ako dito sa akong room, limpyo na akong table, akong bangko, pag ikong i-guide, ma'am, narabam, anak. See? Asa man ang iyang concentration? Wala ang concentration niya sa pagbuli. Ang iyang concentration nga, naa sa ako maghinlo. Kay kada abot ni ma'am, i-appreciate man dayon siya. Uy, gwapo ka. Wow, very good ka ayo si Jade. Uy, nakahinlo kay class. Awatan ninyo si Jade ha nga. Magkuan, magbinuutan, ano ka na siya. Depende na rin na siya sa
approach sa teacher. Dili na to tumpangan ang maldito sa bata or gabuli ang bata, di ba? Ato silang kung mahimo mapuyok na to sila, bata ra muna sila ging mga bata, guys, kinahanglan nga ato gina silang tarungon kay the children are the future of our land. Like my daughter, Cyrabel Salutilio, buutan siya, dili siya gabuli sa iyang mama, pero katubag-tubag siya. Okay, question? None so far. So, Okay, napa ko'y additional. So, ang bata, okay naman siya dito sa ilang balay. Taas na ba ka? Taas na ba ako ang pag-answer sa imong question, ha? So, kung dili gid siya madala, so, pakol na to ang attention sa parents o sa guardian. Oh, di ba? Itong istoryahon. Ma'am, naman ko iba na lang. Ma'am, buutan mo kayo na siya sa ako. Ma'am, sa among balay. Yang ano man siya anak, no? So, ang factor, ang parents anak, makatabang sad sa kanang anak nga mutambag siya nga binuotan. Ang bata karon nga bully, dili na kayo kahadlok sa maestra nga moingon ang teacher nga bagsak tayo ka ibagsak. No, dili na sila mahadlok nga ibagsak, ganahan na sila magbalik-balik eskwela. So ato ra gina silang i-appreciate mo, ora gina siya ang paagi. Okay? Nabay libre ani nga staff. No, murag ang akong professional fee kailangan ba kuan kay kuan ni sa ambush interview kini siya, dili ko ready. Kini siya ang akong mga answer based sa akong experience, pero actually wala man sab ko yung mga estudyante nga bully, basin siguro maestra nga gabully. Okay, thank you. Okay. So, ako yung mag-thank you or ikaw? Okay, so thank you very much, Ma'am Eileen Salutilio, for answering our questions. Yes, my pleasure. So good morning, I am Fremalin Juliet Rubiñol. I've been teaching here for almost 20 years in Lumbia National High School. I'm teaching science subjects as well as practical research in senior high school. Then I graduated my degree in Bachelor of Science in Education major in Biology at MSU IIT in Iligan City. Then I finished my master's degree in Master of Biology at MSU Naawan. And I am having my car in the philosophy of Science Education, major in Biology at Bukidnon State University. I'm working on my dissertation right now. I'm also a student like you. And I am happy and very glad to see you here in my office. Question number 2, how do you handle bad students' behavior, ma'am, inside the classroom? Inside the classroom, different behaviors arise. And actually, misbehavior is very common to inside the classroom. You cannot really avoid that. But when a student misbehave inside the room, before that, in the classroom, I really set rules and regulations. So my students really know what are my rules and regulations inside the classroom, and they have to follow it in order to have a better learning and for classroom management also. And for misbehavior, I reprimand them generally, not individually, but generally. So if a person misbehave inside the room, I actually tell the entire class now that misbehavior is not really nice and good, and that person that misbehaved in the class will be later be pulled up by me, and I have to talk to him and deal with him in a manner that we do it privately. So we do counseling. I actually do counseling. And if the misbehavior is very high or gross na gid ang misbehavior, then I have to call the parents and inform them about that so I can do some intervention. How do you handle child bullying, ma'am? Okay, so child bullying is actually very common in school, especially in a public school where we have very varied
kind of learners in school. So bullying, as I observe and I handle it, I can manage it properly in my own understanding and my own rating to myself. So the first thing I should do when I see student doing bullying activity, I usually reprimand them directly, no, in front, in a manner also that is done politely, that it could not be offensive to the learner. Maybe it's just a matter of correcting them on the activity or on the behavior that he's actually doing. So reprimand them on the time that he actually or she do the certain activity of bullying in any form or in any form. So it has to be reprimanded immediately. Then it has to be corrected. So, as a future teacher and as a student, ma-prevent nato ni siya sa pagbuhat og mga anti-bullying programs and seminars. O sa mga advice na ko para sa ginabully, learn to fight for themselves o sa gapang bully out there, stop that because everyone is equal in God's sight.